चैत्र मंगला ओषा संपूर्ण पूजा विधि। नमस्कार दर्शक बंधु, मु सुनीता आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी माँ नारायणी नमस्तुते। माँ मंगलमयी श्री मंगला परम वैष्णवी जगत जननी जेते भयंकर हेले मध्य से बहुरूपा अटंती। थरे जदि भक्तर आकुल क्रंदन रे तांकर कृपा मिले तेबे से हुए लक्ष्मीयुक्ता महाज्ञानी एवं प्रतापी। जगतरे समस्त शक्ति अपेक्षा माँ मंगला खूब शीघ्र दुखमोचन करिथांती। तेणु शास्त्रज्ञ पंडित माने तांकु पूर्ण ज्योतिर्मयी शक्ति रूपे प्रार्थना करंती। केवल तांको पाखरे दरकार निष्ठा एवं भक्ति। तांकर शरणापन्न हेले से अभय प्रदान करिथांती। पुत्र कामनार्थे ओ पुत्र कन्यांकर मंगल पाई एवं स्वामी सुख गृहर मंगल शाशु श्वशुरंक रोग आरोग्य तथा परिवारर समस्तंक मंगल कामना करी जेउ नारी बाट मंगलांकु पूजा आराधना करिबो से निश्चय माँ मंगलांक दयारु सर्वगुण संपन्ना होई परिवारर समस्तंक पाखरे चिर आदरणीया हेबो। माँ बाट मंगलांक पूजा विधि संपर्क रे जानिबा चालंतु। चैत्र मासर मंगलवार को मंगलवार 5 मंगलवार एही बाट मंगलांक पूजा करिबा विधेय। जदि नारी मानंकर ऋतु स्नान करिबाकू पड़े तेबे गोटिए मंगलवार पूजा बंद करी पर मंगलवार करि पारिबे। मंगलवार दिन सूर्य उदय पूर्वरु बिछना त्याग पूर्वक प्रथमे ग्रामर त्रिछक रास्तार ठीक मध्य स्थली रे एक गोलाकार गर्त खनन करी गोमय द्वारा लिपा पोछा सारी मुंड धौत सह स्नान सारी पवित्र मनरे नाली वस्त्र परिधान करी मथारे सिंदूर चक्षुरे कज्ज्वल लगाई पूजा द्रव्य संग्रह करिबे। पूजा द्रव्य मान हेला पंचवर्ण मुरुज, क्षीर, महु, घृत, छेना, दही, गुड़, कदली, अदा, धूप, झुणा, गोकुल, 5 गोटी बेलपत्र, गोटिए गुबाक, पीढ़ा, बलिता, धूपदानी, नाली मंदार फूल एवं खंडिए छोट नाली कना किंबा करिया नेई पूजा स्थान को जिबे। गर्तर चारिपाखरे पंचमुरुज द्वारा पद्म फूल सदृश किंबा षोलपाखुड़ा सदृश गोटिए मंडल काटी गर्तर पछ पाखरे एक धौत पीढ़ा थोई गुबाक को क्षीर हलदी द्वारा धौत करी नाली वस्त्र बिछाई एक बेलपत्र उपरे गुबाक को धरी माँ बाट मंगलांक नाम मने मने उच्चारण करी भक्ति मना होई थोई चंदन सिंदूर देई ओं माँ चंदन रे त्रिशाखा बेलपत्र रे लेखी गोटी गोटी करी 5 गोटी बेलपत्र गुबाक उपरे ओं माँ बाट मंगलायै नमः मने मने कही प्रदान करिबे। तत्परे धूपं स्वाहा कही धूप काठी गुबाक सामनारे पोती देबे। परे घृत दीप जलाई गुबाक को देखाई दीपं स्वाहा 5 थर मने मने कही बाम पाखरे रखिबे। मने रखिबे गुबाकर आस्थान पूर्वमुखा होइथिबो। तापरे कदली, गुड़, छेना, दही, दुग्ध, अदा, महु, घृत को एकत्र करी 2 भाग करी गोटिए भाग को नैवेद्य करिबे। नैवेद्य करिबा मंत्र
ହସ୍ତରେ ଜଳ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 5 ଗୋଟି ନାଲି ମନ୍ଦାରକୁ ଥର ଥର କରି ପ୍ରତିଥର ଓଂ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାयै ପୁଷ୍ପଂ ସମର୍ପୟାମି କହି ଗୁବାକକୁ ସଜାଇଥିବା ପରେ ହସ୍ତରେ ଏକ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା କିମ୍ବା ବରକୋଳି ପତ୍ରଟିଏ ପକାଇ ଗୁବାକକୁ କିଛି ସମୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଓଂ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାयै ନୈବେଦ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା କହି ନୈବେଦ୍ୟ ଚାରିପାଖ ହସ୍ତରେ ଜଳ ଧରି ବୁଲାଇବେ। ତତ୍ପରେ ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପଣାକୁ ମନେ ମନେ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ମନରେ ଗର୍ତ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ 5 ଥର ହୁଳହୁଳି ପକାଇବେ। ତା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବେ। ସ୍ତୁତି ପାଠ ପରେ 5 ଥର ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନେ ମନେ କହି ବା ସ୍ମରଣ କରି 5 ଥର ପ୍ରଣିପାତ କରି ପୂଜା ଶେଷ କରି ଉପସ୍ଥିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ନିଜେ ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କିଞ୍ଚିତ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୁବାକ, ବସ୍ତ୍ର, ଫୁଲ ଆଦିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ନଦୀରେ ସମସ୍ତ ବିସର୍ଜନ କରି ସ୍ନାନ କରି ଗୃହକୁ ଆସି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ସେଦିନ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମାତ୍ର ଥରେ ଭୋଜନ କରି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ 5 ପାଳି ଓଷା ଶେଷ କରିବେ। ଏହି ବାଟମଙ୍ଗଳା ଓଷା ବା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗିନୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଧନଶାଳୀ ଓ ଗୃହରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟ ଦୂର ହୋଇ ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳେ ମଙ୍ଗଳା ମାତେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେତବେ ଧନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ମଙ୍ଗଳାयै ନମୋସ୍ତୁତେ।